U skladu sa strategijom održivosti, Raiffeisen banka posebno brine o mladima, koje podržava na različite načine. Jedan od njih je i povećanje mogućnosti za njihovo zaposlenje. Još 2017. godine Raiffeisen banka je uspostavila program saradnje sa fakultetima i univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Studentima je omogućeno da kroz praksu steknu iskustvo koje im je kasnije predstavljalo prednost za zasnivanje radnog odnosa. U proteklih 25 godina Raiffeisen banka je postala neizostavan dio zajednice kroz podršku ljudima, kompanijama, projektima i idejama. Saradnja s Nogometnim savezom BiH zajedno s podrškom Lani Pudar potvrđuje posvećenost Raiffeisen banke promociji BiH sporta. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je zaista dio elite, zahvaljujući upravo međunarodnim akreditacijama koje ste pomenuli i zahvaljujući s tim se svrstavate među 5% najboljih poslovnih škola u svijetu. Rekli ste mi, evo, i šta to konkretno znači za studente, šta to znači za nastavno osoblje ovog fakulteta? Jako puno posla. I nisu baš uvijek svi bili zadovoljni, ali znate šta je? Sve te akreditacione kuće imaju svoj sistem. I u stvari kao i u životu, kao, evo, ja ću napraviti jednu malu digresiju, ako mi dozvolite. Ja iskreno vidim ovo naše neulaženje onom brzinom kako mi želimo u Evropsku uniju, samo željom da se ne uđe u sistem. Jer kad vi uđete u sistem, tad se tačno vidi šta su vam mane, šta su vam slabosti, šta su vam prednosti, ali morate puno raditi. Činjenica je da su se naši profesori, doduše nekad se i bune, ali su već naučili na taj sistem. Naučili su da su promjene važne, naučili su da se prilagođavaju studentima, da se prilagođavaju promjenama. Mi recimo redovito, puno češće nego što je to slučaj na univerzitetu, mijenjamo naše silabuse, prilagođavamo ih promjenama, kako one idu brzo, tako i mi ažurno i prilagođavamo, naravno i zajedno sa našim stakeholderima. Mi smo imali ured za kvalitet i ured koji je jednostavno imao feedback od studenata vezano za ocjenu nastavnika i nastavnog osoblja puno prije svih ostalih, jer je to bio jedan od uslova koji ste morali imati ako biste bili, da biste bili dio tog sistema, da biste bili dio te elite. I to u stvari vam donosi jednu prednost, da vi znate jednostavno da je to normalno, da ćete puno više raditi, da su promjene nužne, da se morate prilagođavati i onda je sve lakše. Ekonomski fakultet se između ostalih ističe i ovom brigom o izvrsnosti. Možete li nam ovom prilikom reći nešto više o toj dekanovoj listi najboljih studenata i programima stipendiranja koje uspješno, kako čujem, realizirate svake godine? Pa u vrijeme već spomenutog tog našeg slavljenja, ajmo reći dana fakulteta ili kako mi volimo reći rođendana fakulteta, izdajemo najbolje naše studente i sad ti najbolji studenti su obično najbolji po ocjenama, ali imamo i one kategorije u kojima nisu ocjene samo presudne, nego je njihova kreativnost, njihovi dobri radovi, neke specifičnosti. U tom smislu iznalazimo načine da to ostvarimo i u saradnji sa stakeholderima, u saradnji sa našim kolegama sa drugih fakulteta i nalazimo izvore, kako bi rekla, za te nagrade za takve studente. Međutim, to nisu jedine nagrade koje mi radimo. Recimo, radimo sa studentima i različite, hajmo reći, projekte. Evo, zadnji smo projekat imali skoro u auli u kome je rad jedne naše kolegice, evo ja ću spomenuti profesorce Jasmine Mangafić, koja ona radila sa svojim studentima, a vezano za ono šta mogu da uradim sad i odmah, a za održivu ekonomiju ili sam već uradio. To su radili studenti, evo dole u auli imate njihove projekte koje smo izložili, nešto od toga su oni uradili. Oni su iznosili, ali u 3 minute na engleskom jeziku i na bosanskom te svoje prijedloge ili šta su već uradili. Komisija je ocijenila najbolje i na kraju će i oni dobiti nagradu isto tako u oktobru za taj svoj trud. Dekan Sobašić, molim vas zamoliti da mi kažete i nešto više o načinu funkcionisanja poslovnog savjeta Ekonomskog
fakulteta. Na koji način on doprinosi u suštini povezivanju akademske zajednice sa poslovnim svijetom? To je također bilo nešto što smo mi, kako bi rekla, prvi uveli na ovim prostorima, ali mi nemamo samo poslovni savjet. Mi imamo i internacionalni savjet. To su stručnjaci vrlo cijenjeni iz prakse na međunarodnom nivou, koji nama pomažu u biti u ažuriranju naših silabusa, u ažuriranju naših metoda, u primjeni nekih case studija iz prakse, u primjeni njihovih iskustava koje su oni imali generalno ili u svom poslu, pa je to se pokazao kao neki nedostatak koji bi trebalo, kako bih rekla, da se nekako promijeni nabolje ili da se uključi u neku vrstu obrazovanja sa tog praktičnog aspekta. A što se tiče poslovnog savjeta, mi redovito imamo sastanke sa našim poslovnim savjetom. To su uglavnom direktori naših uspješnih preduzeća i kompanija. Kažem preduzeća, jer ima ih i direktora javnih preduzeća i naravno regulatora i oni se vrlo aktivno uključuju u sve ono što je vezano za izmjene i dopune naših silabusa, u sve aktivnosti koje radimo sa studentima, pa i ovo stipendiranje o kojem smo sad pričali. A i mi odgovaramo, recimo, da kažemo, toj zajednici vizavi naše društvene odgovornosti u slučajevima kada oni eventualno imaju neka pitanja ili imaju neke probleme koje bi sa nama podijelili i sl. Tu ima i aktivnosti, recimo, koje su trenutno u toku, koje smo imali sa Federalnom bankarskom agencijom i sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, da napravimo jedan postdiplomski studij, ovo samo iznosim kao primjer, naravno, u kome će se nekako objediniti, jer su nam iz tog financijskog sektora preporučili da imaju dobre IT stručnjake, ali koje ne poznaju bankarstvo. Da opet sa ekonomije imaju dobre stručnjake, ali nedovoljno su uključeni u IT. I da napravimo, odnosno generalno ono što se tiče primjene digitalizacije u ovoj oblasti. Onda smo odlučili da zajedno s njima, prema onome što njima treba kao potreba, a na inicijativu Federalne bankarske agencije i direktora Federalne bankarske agencije magistra Jasmina Mahmuzića, u biti, da izađemo im u susret i da napravimo jedan novi postdiplomski studij koji bi nekako riješio taj problem. Eto, to je samo jedan primjer kako u stvari vice versa idu pozitivne stvari i pozitivne priče iz tog odnosa sa poslovnim savjetom. Da, evo, dakle, iz odgovora u odgovor se potvrđuje činjenica da sarađujete sa brojnim i kompanijama i, kao što ste rekli, i preduzećima, među kojima mi danas ipak želimo da istaknemo Raiffeisen banku, koja ove godine slavi 25 godina postojanja u Bosni i Hercegovini. Pa me zanima kako ocjenjujete tu saradnju i kakav je značaj Raiffeisen klub Kutka, evo gdje se i mi danas nalazimo, za studente ekonomskog fakulteta. Ja zaista treba da kažem činjenicu da mi sarađujemo više od 20 godina i da u biti je ta saradnja zaista sve bolja i bolja i naravno, kad god smo se obratili za bilo šta, bilo je razumijevanja od strane Raiffeisen banke, ja im se ovim putem zahvaljujem. Ovo je bila jedna od naših zajedničkih ideja da napravimo ovaj kutak, svako malo ga, kako bi rekla, renoviramo ili ga unaprijedimo s ovim ili s onim, ali nekako su se i studenti navikli i to im je nekako normalno. Ja ne bi sad da otkrivam, ali imamo još i masu nekih novih ideja koje ćemo najvjerovatnije vrlo skoro realizirati u okviru ove naše saradnje. Ali ono što želim da istaknem je zaista da u svakom pogledu, recimo imali smo i jedan, hajmo reći, postdiplomski studij koji smo ciljano napravili za određene potrebe Raiffeisen banke. Mi sada imamo praksu koju obavljaju naši studenti u Raiffeisen banci i ona najčešće na kraju završi tako da naši studenti ostaju uposlenici Raiffeisen banke. Raiffeisen banka daje stipendije našim studentima. Prakse naših studenata su također nešto što je uobičajena praksa kada je riječ o saradnji između Raiffeisen banke i ekonomskog fakulteta. Ja zaista imam sve pohvale u tom smislu. Nikada kad smo radili bilo koji eventa, treba da shvatite da jedna od stvari naše vezana za društvenu odgovornost koju mi provodimo ovdje, ono
onako od svog postanka i prije rata i poslije rata u biti je uvijek podrazumijevala jednu aktuelnost vezano za sve što se oko nas i unutar zemlje dešava. I zbog toga smo mi i jako aktivni na tom planu, naravno s aspekta ekonomije. Nikada to nije prošlo bez podrške Raiffeisen banke. Ja im se ovim putem zaista od srca zahvaljujem i zahvaljujem se i na ovoj mogućnosti da evo i ono što je vezano ne samo za Raiffeisen banku, već za ekonomski fakultet generalno možemo da iznesemo u ovom vašem podcastu. I hvala vam na tome. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.